D'accord, Aziz, an y'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ assise daminɛnen bi kan ka k'a tile 3 ye i y'a classe b'a bɛɛ participer e yɛrɛ ye mun faamuya assise ko in na est ce que a tacogo ka ɲi e bolo wa? Bon, ne ye min faamuya a la mɔgɔw kɔni nana u ka hakilinaw di n'o y'u ka proposition ye u y'a sɛbɛn bon bi u tilala ka na min ninnu kɛra tile 2 in na u nan'o ɲɛfɔ ka tila ka ɲininkali kɛ ko ni faranga bɛ maa minnu bolo u k'o fɔ k'u b'o fara a kan bon ne yɛrɛ kɔni ma kuma yɛrɛ kɔni ɲini bi bilen sabula ne bɛ to ka min fɔ tile 2 in na o fɔra wa bi tuguni a fɔra fana fɔ n b'a yɛrɛ a fɔ mɔgɔ caman y'a ɲɛfɔ o tɛ donc a ma se ne ka kuma bila ka kɛ répétition ye donc ni assise kɔfɛ ni bɛn kɛra kan ko ka sariya kura ta u bɛ ka min fɔ k'an ka an yɛrɛ don an ka sariya la an tɔgɔ tɛ sɛbɛn dɛ n b'a fɔ n bɛ segin a kan mɔgɔ miliyɔn 20 tɔgɔ tɛ sɛbɛn sariya la dɛ aw ka kanw de bɛ sɛbɛn wa n'o kɛra o ye Mali bɔlen a francophone ko la o la français bɛ kɛ langue vivante de n b'a fɔ n bɛ segin a kan parce que mɔgɔ tɛ ka fɛn dɔ faamuya quoi u ye denmisɛnninw ka chômage ko kuma fɔ u t'a dɔn ko chômage in lielen don langue de la quoi n b'a misali d'i ma n'i ye canal ta canal ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka fɛnw lajɛ anglais ni chinois la ka traduit français la maintenant hali anw faso télé walasa i k'o sɔrɔ k'o filɛ f'i ka 1000 de sara an bɛ tila k'a fɔ tuguni k'an bɛ yen bon n'an tun bɛ baara k'an ka kan na téléw tun bɛ dayɛlɛ langue bɛɛ lajɛlen na journalistes tun bɛ ta langue bɛɛ lajɛlen na ko kabako ko don télé tun bɛ caya journalistes bɛ caya maintenanciers ni mun ni mun ni mun a tun bɛ caya langue toutes les langues an yɛrɛ ka ressources bɛ don a la mais k'an to francophone na hali bi u ye coopération internationale ko kuma min fɔ Mali tɛ coopération ɲɛnama sɔrɔ ni France da ma don a la parce que an ye France dɔ de ye on est colonie de la France et c'est la langue qui fait ça kan de b'a kɛ hali mɔgɔ caman b'a fɔ ko ne ka kuma na ko n bɛ tubabukan fɔ n b'a fɔ ne ye kalan de kɛ français la mais ne bɔra fili de kalama n k'an ka bɔ a la an bɛ anglais kalan a b'an ka sariya la an bɛ bamanankan min fɔ nin ye wari b'a la n ko wari ye arabukan de ye an b'a fɔ ko karisa hakili ka di dɛ n ko hakili ye arabukan de ye nin kɛra kabi lawale la lawale ye arabukan de mais n'a b'an ka kan na an ka taa n'a ye ten an ka taa français yɛrɛ tɛ week-end fɔ wa an bɛna gɛlɛya ka di ɲɔgɔn ma. mais Aziz i y'o min fɔ sisan nɔ est ce que n'anw ka bɛna segin an ka kan kan sisan ka kalan kɛ walasa ka baara sɔrɔ a la a tɛ temps ta. an ka fili dɔ fɔ ka bɔ a la an tɛ segin kan ma ka segin cogo di jamana minnu ka kan b'u bolo an b'a jamana jumɛn ye un de ye anglais bila k'u ka kan ta n'o ye hindi ye ka tila ka kan 21 sɛbɛn sariya la ka fara a kan 22 langues officielles Mali bɛ un de ɲɛ yan Uranda bɔra francophone na nin y'a san 16 de Uranda de ye jamana 4nan ye min ka sɔrɔ basigilen ni farafinna bɛɛ ye ka tila ka téléphone Android dilan Maraphone an bɛ Uranda ɲɛ yan u ka langue fɔlɔ ye jumɛn ye Kini Uranda ce n'est pas l'anglais Kini Uranda de do b'o mɛn en général donc u sɔrɔla ka anglais da la ka français da la ka Swahili da la Tanzanie tun bɛ anglais de fɔ a ye anglais jigi k'o t'olu ko fɔ ka Swahili layɛlɛ donc anglais kɛra langue vivante ye Faransi de Vietnam colonisé Vietnam kelen-kelen in mais u ka malo bɛna feere a ma n ko Vietnam ye français de bila k'u yɛrɛ ka kan ta segi retard tɛ yen o tellement que Mali mɛnna sɛgɛ la hali an t'a dɔn bilen an ta ɲɛsira ye min ye quoi an bɛ san joli min ninnu bɛ SET la science exacte u bɛ taa f'u ɲɛna dugukolo bɛ minnu tile ni dugukolo bɛ munumunu cogoya minnu na u bɛ t'olu kalan o tɛ satellite ninnu ani kalo ninnu mais n'i y'o f'u ka kan na on n'a pas besoin de faire 12 ans n k'an ka 8e dictée bɛ bɛn Faransi 5e année de ma et puis ma misali lajɛ kɛ i bɛ livre di den ma i b'a dayɛlɛ sira bɛɛ i b'i tɛgɛ da saga kan den m'a fɔ ko saga i b'a fɔ ko ayi i b'a fɔ de ko un mouton donc depuis den fitini i b'a formater ka yɛlɛ o bɛ e dɔn mɔgɔ ye cogo di i bɛ kalan kɛ mɔgɔ min ka kan na i ka destination ye o de ye o de la Mali fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa français kan an binnen don an hakili de kan wa n bɛ min fɔ jeunes ye cɛkɔrɔbaw ka retard ko kuma fɔ denmisɛnninw k'a fɔ an b'an si kɛ yan an tɛ bɔ yan a fɔ mun na cɛkɔrɔba ninnu kɔrɔla olu bɛ bɔ da de la olu bɛna bɔ denmisɛnnin minnu fana kan ka carrière daminɛ n'olu bɛ ka miiri cɛkɔrɔbaw miiri cogo la an bɛ taa min san 16 fara ne sisanga kan mɔgɔ min ye san 20 san 16 fara sisanga kan o b'a sigi sɔrɔ san joli la san 36 o tigi ma foyi yɛrɛ ye fɔlɔ mais mɔgɔ min bɛ san 60 la o ka miirina parce que o kalanna tubabukan na depuis a fitinin ka ɲɛw ni kunkolow kala la a b'o kun na yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen français in kɔ ou bien Russie n'aw ye français kalan cogo cogo n'u taara Russie la u bɛ Russie ka kan de kalan ni m'u ka kan kalan i bɛ segin mais u t'a ye k'an kan k'an ka kan ta wa n'an ka kan ta an ka sariya la an tɛ lakodɔn donc ɲɔgɔn faga fana tɛ dabila rebelle ti français de yan a kɔrɔ bamanankan na maa murutilen tɛ a tigi murutila mun ma mun de y'a muruti
an bɛ to ka effet de ɲɛfɔ c'est comme an bɛ yiri jɔlen yiri bulu fila bɛ ta o ko tɛ o a bɛ yiri juru tigɛ ka sɔrɔ k'a déraciner k'a dili bɔ pewu u bɛ ka problème de ɲɛfɔ donc on est là à expliquer les conséquences ni si tɛ min n'an bɛ mot dɔw fɔ français la c'est pour dire que n ka n'an ka kan na ce n'est pas parce que je ne comprends pas français hein voilà donc an ka n'an ka kan na an ka min bɛ fɔ a ka faamuya sariya ka ɲɛfɔ kan bɛɛ lajɛlen la parce que ni jɛlen don i t'i dogo mais ka sariya bɛɛ la na tubabukan na on n'est pas clair c'est tout. D'accord, mais est-ce que an bɛ se k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ espoir bɛ la ni assise in na parce que ni an y'a ye k'a fɔ i b'a ye public de bɛ ka kuma bamanankan na mais per diem min yɛrɛ bɛ ka kuma tubabukan na olu tɛ ka bamanankan yɛrɛ fɔ fiyewu. n ko fili min ye Modibo sɔrɔ fili de don o fili kelen Asimi b'o de kɔnɔ fili min i bɛ ka sɔrɔ o b'o kelen de kɔnɔ mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ o yɛrɛ bɛ o fili kelen kɔnɔ parce que coup d'état marche organisé la ni bamanankan de ye mais u nana fanga la u bɛ kuma ni français ye espoir jumɛn bɛ sɔrɔ fɔnba ninnu ko k'olu y'a kuma fɔ c'est vrai tiɲɛ don a yɛrɛ y'a fɔ jama na mɔgɔ caman fana sɔrɔla min ninnu kumana kanko kan o de la ne nana institution yɔrɔ la n'o ye Mali sariya cakɛdabaw bɛ yɔrɔ min na cour constitutionnelle bɛ yen de fili bɛ constitution de la o tɛ ni nin banna ni bɛn kɛra min kan o de bɛ ta hali ni langue ma ta ne bɛ matrice ɲɛfɔ mathématique la mɔgɔw k'a faamuya je vais faire ma kɛ. mais i da la ko gouvernement bɛna sɔn i ko enseigner université la. gouvernement mɔgɔw yɛrɛ dabali bannen t'a la parce que a tun tɛ mɔgɔ kɔnɔ ko Racine Carré bɛ se ka ɲɛfɔ an ka kan na o i bɛ taa kalan in ten Racine Carré mais les anglais ne disent pas Racine Carré o b'a fɔ de ko root square olu ka kan de u b'o de kɔrɔ dɔn même i taa ka taa sigi u bɛ taa tɔn kalan kun école la tɔn ni basa ni sɛw an bɛ tila ka n'an sigi k'an kɛra mɔgɔ kalannen ka tubabukan fɔ maintenant ka français lakodɔn an ka sariya la k'an ka sanu bɛɛ bɔ ka d'u ma k'a sɔrɔ k'u jɔ ko tubabuw bɛ ka bin an kan han an m'a fɔ ko tubabuw bɛ ka bin an kan u bɛ ka bin jumɛn tubabuw tɛ ka bin an kan yan an yɛrɛ de y'u wele an yɛrɛ de ko k'an y'u dɔ ye Italie ye Faransi Rome ye Faransi colonisé o Faransi bɔra ni jumɛn ye langue tɛ yan mais o ye Mali transition bɛɛ gosi ni langue yɔrɔ ye mɔgɔw m'a faamu ko n'aw m'aw ka sariya to yen ka transition sigi m'aw bɔ francophone na o bɛɛ t'o langue kelen yan o langue de tɛ ka employer nin yan o kɔrɔ ye fɛn fɛn bɛ kɛ yan nɔ Faransi mɔgɔ min ma taa école la informé len don ka tɛmɛ maliyɛnw yɛrɛ kan o de la Mali kunnafoni bɛ bɔ kɔkan ka na u k'u sigi yan nɔ ko je suis peu n tɛ kuma bamanankan na ou bien je suis chez nous fɔ wa an m'a ye an b'an ka kan ta diyagoya de a bɛ bɛn bon gré mal gré n bɛ dan yen nɔ. d'accord sani an ka kuma kuncɛ an bɛ fɛ k'a dɔn e ka nin lutte in daminɛ ni sisan cɛ est ce que Mali fanga y'a ɲini k'i rencontrer pour que i ka se k'i dɛmɛ i ka baara in na. Mali fangaw bɛ nin fɛn in kalama dɛ a min ninnu ye formation kɛ Russie u ye russien de kalan Russie a 108 langues mais u ye russien ta walasa ka bɔ domination mentale la an b'o de la tubabu militaire tɛ salle kɔnɔ o maa bɛ ka kuma français la mun na c'est mental la a b'an kun de la ministre caman b'a kalama mais ministre kelen o kelen si tɛ se k'a falen jamanadenw de ta u ka sariya ye n'a ko k'aw ka sariya kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten de. i ka kumakan laban Aziz. mɔgɔw ka Mali problème lamɛnni dabila u ka ɲɔgɔn buruja dabila Mali y'a dɔ ta Mali y'a bɔ ta ɲɛmɔgɔ ko tɛ transition ka janya a kana surunya ni si tɛ an ka ɲɛ kilen cɛ ma dɔrɔn a banna wa tiɲɛ tɛ na n'aw tɛ kan kelen fɔ tiɲɛ tɛ na n'a tɛ kan kelen fɔ kiiri ɲɛnama tɛ sɔrɔ n'a tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ a tɛ se ka kɛ tɔw bɛɛ bɛnna u ka kan kan pour former un peuple ka jamakulu kelen dilan anw ma se ka bɛn a ta kan bɛɛ dun b'a dɔn kan minnu mɛnbaga ka ca n ko ne ye sɛnɛfɔ de ne ye sɛnɛfɔ de Mali kura min sɛbɛnnen don affiche kan n k'a bɛ bamanankan de la a t'o de la ko tamasɛki que les tamasɛki s'officialisent u k'a fɔ k'u k'olu officialiser c'est fini a ma ban n bɛ dan yen nɔ. d'accord merci beaucoup.